Pourquoi il y a 1000 personnes, il n'y a pas 20 000 euros tous les mois dans la caisse? Alors, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas intelligent, on ne veut pas réfléchir, on ne veut pas raisonner. Vous savez ce qui va vous arriver? Écoutez bien ce qui va vous arriver. Vos parents, ils sont venus du bled. Écoutez bien, hein, pour travailler. Regardez ce qu'ils ont fait. Vous savez, vous, ce qui va vous arriver? Vous allez vous marier, vous allez faire des gosses. Si vous ne faites pas des écoles privées pour vos enfants, les mosquées, dans 50 ans, elles seront vides. Dans 50 ans, il n'y a plus de mosquées. Il n'y a plus personne dans les mosquées. Ne me dites pas n'importe quoi. Wallah que c'est arrivé en Argentine. Au 19e siècle, fin du 19e, début du 10e siècle, il y a eu une vague d'immigration des musulmans du Liban, de la Palestine, de la Syrie en Argentine. Les parents ont fait des mosquées, ils n'ont pas fait les écoles. 1940-50, les mosquées sont vides, les enfants sont devenus Carlos Menem. Le président de l'Argentine, il y a quelques années, s'appelait Carlos Menem. C'est ce que ça veut dire? Carlos Mon'im, fils d'un musulman. Mais il n'est plus musulman. Comment vous voulez faire une école? Comment vous voulez? Vous croyez avec les pièces, vous allez faire des écoles? Avec 5 euros, 10 euros? Mais ça ne va pas une école, ça coûte les yeux de la tête. Si maintenant vous ne mettez pas dans les caisses de la mosquée, tous les mois 20 000 euros, après 2 ans, après 4 ans, on a 800 000 euros, on ouvre une primaire. Et on a de l'argent qui rentre en permanence, vous allez perdre vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, éduquer ses enfants avec Internet, c'est impossible. La drogue, il y a pire que la drogue. YouTube, Twitter, la face de bouc. Naam. C'est incroyable comment tout ça détruit les enfants. La mosquée, écoutez bien, c'est un tremplin pour que vous puissiez, Inch'Allah, faire vos prières, mais surtout éduquer vos enfants dans la prière. Pour qu'à côté de la mosquée, il y ait une école, avec des enseignants, avec un programme, avec une morale, avec une éthique, avec des objectifs, en faire des grosses têtes, pour qu'ils ne soient pas manipulés par les médias, pour qu'ils ne soient pas manipulés par les réseaux sociaux. Allah ibarak fikum. Vous allez voir le président, vous allez voir le trésorier, et vous faites un prélèvement automatique. Prélèvement automatique, hein? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Touba Ape Fatima Mbourlo, al konton, contrôle Bimbe Kharsarin, Cheikh Mohamed Yadali, grand intellectuel qui konton. Parce que m'a fait l'itélé grand intellectuel. Ngal lontene sankunyangolo londo alhagigo wala balla kuoto kemi njana kuma misirimo la kuoto lendi kuoto ekol kuoto jandi mbo komantala mbi tele komantala parce que itele ha fa mum benya itele ha ke na kuma koto longa beti bari luntang be kan hayna me jahango akan halame ba luntang be kan hayna me tubango akan halame tubango be akan hayna me nje wakati min tote ape fatile campagne wato yin jahag ni misirimo be akan haname njere na to nya minti hadimma hadi misirimo luma c'est vrai ato nya lamu iba fola ko n'importe quoi ibolo fola din kurun ku fahamu balo min me ko nyaaje mbarngelu woye nyim fola nyamin na abe kela ye kaje tulungol la ajene exemple dole di alima mishiri mol tumbele dingira beto Espagne lu ajene Argentine milifo asahata ken bar mbargelu ni man karan bar ngofole ko karan nala jonkele miti ni man karan nala jonkele miti vocali ngaka ngaina tahamale hatahati janga beto hadi beba Allah kila sallallahu alaihi wasallam aminu hummade akila ala silasi nyamade ahale silasi nyama ko jibril na ta kan ka ko muhammadu karan jibril na ta kan ambar ngalo
alla kila sallallahu alaihi wasallam hakila ala sila man ne da barato ahole simale iqra mbargelu ni wo bonya ape fatinati mira yimma 2006 ako tuba ngoliyen albe fuci miralin mamben konto filo ben na malon bunjen soto kan atala jana ken nate malon nga fuci mam fuci ken nga jahili ale sutune karamo bahi bamme mana digulu ngole sutune wole be sutunerin tuba mbaringelu kumole je tuba bi kumole be je parce que mil ko comme école lo ha université lo ikala ba ka so abange yami tuba ja hollemo ntele ha fo mbaringelu ala fo abeyen ko tuba ja hollemo imam kunim fanan min fanan nata Europe sanji saba nani lulu woro worowla ima fahamu hafo ko madrasa karamo ba ape fati begere min do ko lu muto nyati ibu tuba ja holati ibe Europe jang ite kembe jang ibe Europe kono jang ekol koyi kite me o sutuna tuba kuma kanto ke barato imu tuba ja holati mbarengelo hofo be woto ninnata ni ala hagiga kanga fa ala commenter ala publier kayna kuma kanga ngaka na publier waxto ento njetu ba jama après fat la campagne ligne droite le 13 mai 2023 njebe namuna ko hay kol sutune tuba ko hay sia ala ko ngasagim famma mbarigolo albe kuma to kulun doron de fokan tuba kuma to kulu doron mbarigolo milbe école ko kontro kuma to kulu doron albo kontro londi ko mili ba kontro bi londo so soto nyami karamo ba sel fase nyami madarasa karamo ba malai ba ka so holo fo muto nyata to imbe fania wole muto nyata al hagigo alai ba ka so hafo nyami al hagigo le joti ke njana alai ba ka so ko mo fo akoni karamo ba be kerim bi kas safero ke tabulo ma alko londo kan taga misilme akan taga kallanke akan taga urginte akan taga mbarigolo ko ni nati take dula ko hiboy dula al saha ise trompe tu bango baboy dingira al saharin fola hi takki jamante son din nomma karambaliya le benka karambaliya ko silen ko men digil fen lun tangalu ni jano wol fo parce que besi tale fo ko ninti lo bato besi bulo le kungole la ajana jang immigration le fo immigration yi model min je tuba so torimbi njolo fo kan karambaliya le jen soto kanje nyohon kanjia nyohon sabote nyohon kotoma kumo nyohon dote do fahamurin mbaringulu mun senati karambaliya asenasi mafang dino fang sembangato ntelen dinna dino be mbulu nyamin na tuba be ngalon be ke ngolon ne ha fo ko ala kanga fanga nta fo kam obulubi aka do amo wa do parce que 80% nati lokono yambanga na tahamo na ko mbe godolo ko godo be jango jambe tala nonne godo le baro le beje bari godi jama min be na la kelam manam baroti godo min ne atala ko ni nafulo mo hoblu ko khaira mo alla kila sallallahu alaihi wasallam ko ni nafulo mo hoblu ko khaira mo le munaku san khairo la tahamala mbarigelu ni man ko sa nya tahamala be munti abi tinyala le wala gente le bisoto kuoto tuba ni mankeku mbarigelu karamo ba tuba mbarigelu aha gerle ngol fon ko sila koto mbola kan momo ko ben kanto ape fatin te sila koto ka ibata fani ya nati ibata kalabante ya nati sila koto mborka jole be sila kuto kan mili be godila mutola mili be nyohon fulate la fani ya kan mili be diskuru fola fani ya kan awa diskuru kendo le jenti moske al munki sila woma wa afo bimma hakili mal sanya jede parce que ni jahiliya ko le ko kila sallallahu alaihi wasallam altala ko menal ko dunni bul wol mu dino misilme ya dinoti dono le mo haguli bar jahilo mi ano in fara jol folo ni école mallo karanga manke digilu man karang mbarigulu isen na misiro tinyambul misiro me nafa abe sahare ne bi dat killing madrasa karamo ba hare ko fan ko be hakke mo killing saraje milliard le moti bar est que wo godo bo fanga bi ibe albaru la koros la de ha madrasa godo bo bi wo son jami la mo hol kan million hatiya bulo mi son jala kan wonya hata hala bungu dum fata kuloto hata tribunal la hata milliard saraje o mi atoro hata milliard dum mo hol bulla administration bulla gine o mi atoro mbaringelo tu bango jane ke o nyale bi bara mun shake ya me faham karambaliya
ndandi minje kuma na mankara ba tala na ta hikimato do tinye ngam profito walale hato nyalong har hatara mbay fani yaka ngato nyalong me bara niela nte convaincre tay male ko ni mallo hamadarsa lo tuba hay kollo tuba abe kelan nale karango ba ko mon bati nyalale nte convaincre to nte mankara iki sa fo nyami ntai mankara wallahi mankara ban bari ita min karanta ite tarta madarsa contre tuba itarta karan contre je inta sutuna ko mo hon kada to nyaaje mbari lo duniya be larin ge kan bi abe jelale ke inte tuba ngati ban ta hanta tuba nga yal tato ajana min fo muslimo be fananye wala mo al hagiro te europe be nyame ajana o le shikile fo europe be nyame ajana o le fo mbeta kambulu memma wala be nala abe ke ka wala nyabe dingil lale mbulu porogoso ni be ta dingira ta kalfati ata ko dingil ye bulu memma bi itel kete bulu ma wonya mbari lo kunte je bi mbe min contre hosi kalfati ata hafati ata jonni porogoso it fati anati telema ebe ba ha ko be ka ha gere hakke ya ka kala ga ka ha dibul ibo ko ni hadin kurun tibula ti ya tinyale mbari lo karo ba kallan ke ya dumbulu duniya be ha karo ba to ho mele hadin to ho me amma mari to ho me bi munje ke kanna mbari lo yimbe ma wali ko la mbe munto awa mbari lo mili koko halada wolle to ko ape fati wolle ko madrasa karma ba wolle ko kala ba ka so ha min fo ko nga ko ba kama wolle be lo dala ba ka so lo silo ko gidi le bebela kunte mo minna wonte kunti famma katala kun kabira le ba ka so na ta ha fangala ma ama fanga makata aha mu makata ko tuba ta nyato ko karo ba ku mingere ana dingul na mamar bal ni misilmo be ko be ha mingere ko ngata ko ja ha hole ke ja ha fodelu ana tila silo ti sila koto o benten lebulu ninga sila koto e memo holla mbete garin ko min beto sila koto min ninga memo holla o se toro wala mo hal konto ha fale assalamu alaikum